تتبعي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 105. جولي اي جيكري، جولي أقرأ اي جيكري وأكتب. لي سيلاب اي لي مو، اقرأ المقاطع والكلمات. اي اي، بي بي، في كي بي بنك، في بنت، كي لكي شناهم صفحة 104. اي بي في كي. Je m'habille، je m'habille، je m'habille يعني ارتدي ملابسي، كنلبس حوايجي. je m'habille. Une fille، une fille. Je m'habille une fille. Des béquilles، des béquilles، des béquilles. Des lentilles، des lentilles. Bille، fille، qui. Je m'habille une fille. Des béquilles، des lentilles. Ion، un oisillon، oisillon, un oisillon. Un pavillon، pavillon. Un tourbillon، tourbillon قلنا زوبعة، tourbillon، un tourbillon. Un sillon، un sillon. Un oisillon، un pavillon. Un tourbillon، un sillon. Yé، yé. Briller، briller. Briller، briller يلمع، brille، البري يلمع. Griller، griller شوى يشوي، griller. S'habiller، s'habiller ارتدى ملابسه، لبس حوايجه. S'habiller، s'habiller. Je m'habille، je m'habille هي ارتدي ملابسي. S'habiller. Ier، briller، griller. S'habiller. Ier، un billet، un billet. Juillet، juillet. Un billet، juillet. إذا غادي نعاودو. إي بي في كي. Je m'habille une fille. Des béquilles، des lentilles. Ion، un oisillon. Un pavillon. Un tourbillon. Un sillon. Ier، briller، griller. S'habiller. Ier، un billet. Juillet. billet، البيي باش كنركبو في التران ولا باش كنركبو في الكار. billet. juillet اللي هو شهر يوليوز، juin juillet. On passe à la question 6. lis le texte puis coche vrai ou faux. اقرأ النص ثم ضع علامة في صحيح أو خطأ. on était في فصل الصيف. on était le papa. On était le papa de l'Ihsan, le papa de l'Ihsan. Coupe le blé avec sa faucille. On était le papa de l'Ihsan. Coupe le blé avec sa faucille. في فصل الصيف لو بابا الاب ديال الحسن كوب كيقطع لو بلي القمح افيك سا فوسي بالمنجل. بوي ثم بوي هاد كتعود على لو بابا دو الحسن، ابو الحسن. لو بابا دو الحسن il range
il range qui يجمع il range les sacs de blé dans le pavillon ثم كيجمع les sacs de blé هما دوك الخناشي ديال القمح dans le pavillon في البافيون. قلنا البافيون هو واحد المنزل وسط حديقة، إذن هو عندهم منزل إيزولي منعزل في القرية كما كنلاحظوا، وكيجمع هادوك لي ساك دوك الخناشي ديال القمح في البافيون. Il range les sacs de blé dans le pavillon. Toute la famille est contente. Toute la famille est contente. العائلة كلها فرحانة. Toute la famille est contente. Car لأن هاد كار كتعني لأن la récolte لأن الحصاد لأن المحصول est bonne cette année. Toute la famille est contente car la récolte est bonne cette année. Toute la famille est contente العائلة كلها فرحانة لأن المحصول هذه السنة كان جيدا. إذن غادي نعاودو نقراو التكست وغادي نسرعو شوية. On était le papa de l'Hassan coupe le blé avec sa faucille. Puis il range les sacs de blé dans le pavillon. Toute la famille est contente car la récolte est bonne cette année. On passe maintenant aux questions. Le papa coupe le blé avec des quilles. إذن باش كيقطع الأب القمح. Le papa de l'Hassan coupe le blé avec sa faucille باستعمال المنجل. Donc est-ce que le papa coupe le blé avec des quilles? Faux. Donc il coupe le blé avec sa faucille. Toute la famille est contente. العائلة كلها فرحانة. Oui, toute la famille est contente car la récolte est bonne cette année. Donc vrai. موتي الكلمة المفتاح puis ثم cette puis ثم cette année هذه السنة. المحصول كان جيدا هذه السنة cette année. La question 7, écrit اكتب I une fille ion un grillon صرصور دي grillon صراصر un grillon Voici un papillon multicolore. Voici un papillon. Voici ها هي فراشة ملونة. Voici un
papillon. Un papillon. Multicolore. Voici un papillon multicolore. الأحسن se déplace avec des béquilles. الأحسن كيتنقل باستعمال العكازات. الأحسن se déplace avec des béquilles. وبهذا ننهي تمارين صفحة 105. نلتقي في الصفحة رقم 106. أو revoir.